regard myself as a soldier, though a soldier of peace. Moi, je me considère comme un soldat, quand même, un soldat de la paix. I know the value of discipline and truth. Je sais très bien la valeur de la discipline et de la vérité. I must ask you to believe me when I say that I have never made a statement of this description, that the masses of India, if it became necessary, would resort to violence. En attendant, laissez-moi vous dire que je n'ai jamais dit que les masses de l'Inde, si c'était nécessaire, recourraient à la violence. I regard myself as incapable in my lucid moments of making a statement of this character. It is complete independence that we want.